Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok pinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang co-woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto Puffy aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa pagkahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga kalit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio on top alas 7.
From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga episode dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon mga igsoon. Nang hinaot kita nga ang tanang nagtanaw nining atong programa. Ana karon sa kapiskay kahimsog sa panglawas. Ubanay ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo ang mga labing uwahing balita dinhi sa ato sa kauluhan sa gawa sa nasod. Balita sa sports ug ingon man sa labing uwahing kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation ug ASI Laboratories Incorporated. Kumusta ang tanan ining adlaw nga Biyernes, pitsa 5 buwan Hunyo? Atong sibiya inyong mabati, pinaagi sa 95.3 One Heart Radio. Mabati ug makita usab ta tibuok kalibutan pinaagi sa ato ang Facebook page, Bantay Radio Cebu. Ang Bantay Radio Cebu nga page, ang Bantay Radio one word lang. Capital letter B, capital letter R. Bantay Radio niya, space Cebu. Karon sa uluhan sa tong mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Usa ka lalaki gipusil patay sa mga riding in tandem sa Barangay Guadalupe. Senior citizen nanigbas gumikan sa away kay nag-ilog sa Atabay. Outpatient Department o Emergency Room sa Tuburan District Hospital. Air condition na. Sa kauluhan, DILG Secretary John Vic Remulla ug Senador Robin Padilla nagtinukmuray sa Senate Hall gahapon sa buntag. Sa gawa sa nasod, Kyrgyzstan mas gisaligan sa mga nasod ikumparar sa Pilipinas. Sa tuang special news, ang dakbayan sa Naga dinhi sa Sugbo giilang nga nag-una og labing daghang job fair nga napahigayon lukop lalawigan sa Sugbo. Sa showbiz, Bea Alonso na matikdan nga wa na magsulob sa iyang engagement ring. Sa sports, Knicks ni palukapa sa San Antonio Spurs atol sa ilang Game 1 sa NBA Finals. Mao kadto ato ang headlines. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa atong mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lactopaffi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopaffi Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopaffi Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopaffi and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:07 ug karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local News. Usa ka 20 anyos nga lalaki ang gipusil og makadaghang higayon sa duha ka suspek. Alas 9:20 kagabi dito sa may sitio Lower Gun Club, Banawa, Barangay Guadalupe. Ang biktima gila nga si Ace Jimeno, nailhan usab sa angga nga si Istong og residente sa sitio San Roque, Barangay Guadalupe. Base sa investigasyon sa Guadalupe Police Station ug sa mga pamahayag sa mga residente ug sa lugar, kalit lang giingnan og pusil sa makadaghang higayon ang biktima sa duha ka mga armado nga sospek. Bisan pa sa daghang samad pinusilan, buhi pa ang biktima sa pag-abot sa mga miyembro sa Guadalupe Emergency Response Team o gidala dayon sa Cebu City Medical Center alang sa emerhensyang pagtambal apan gideklara siyang patay pag-abot sa ospital. Na-recover sa mga investigador sa crime scene ang 8 ka basiyo nga bala nga wa pa matino ang kalibre sa armas, ingon man usa ka slag sa bala gikan sa lugar sa krimen. Human makakuha og impormasyon bahin sa mga suspek, ilunsa dayon sa kapulisan ang hot pursuit operation. Alas 3:30 sa kaadlawon kagahapon nadakpan sa mga pulis ang usa ka suspek nga si Pete Hortillano, 29 anyos, residente sa Barangay Guadalupe. Ang ikaduhang suspek na ilhan na usab apan nagpabiling naglaya samtang nagpadayon ang manhunt operation sa mga otoridad. Gitan-aw karon sa mga investigador ang posibilidad nga may kalabutan sa illegal nga droga ang motibo sa pagpamusil. Bantay Balita. Alas 7:09 sa Kabuntagon. Mayong buntag, Jansel Ababon, Saragosa. Nagtanaw gikan sa lungsod sa Balamban. Good morning also to Maria Teresa Humatay ug DJ Noy. Doon na na'y grupo nga muhandol sa mga dokumento sa 93-1 nga yuta. Pinaagi sa Executive Order Number 32, Series of 2026 nga gipirmahan ni Governor Pamela Baricuatro niadtong Mayo 25. Naporma ang Technical Working Group aron dumalahon ang tanang dokumento, legal ug technical nga aspeto sa 93-1 lots ug uban pang mga yuta sa probinsya. Pangunahan kini ni Provincial Legal Officer Attorney Gilier Sinisa, isip chairman, og ni Investment Officer Paulo Oy, isip chairman. Lakip nga miyembro mo sila si Raymond Joseph Calderon, Lakambini Riluya og Andre Duterte. Uban ang mga representante sa pagplano, pagbanabana og kaayuhan sa katilingban. Ang pagtukod ni ini nga grupo gilauman nga makapalig-on sa paningkamot sa kagamhanang probinsyal aron mahimo nga usa ka hingpit ug malungtarong pamagi pagsulbad sa dugay na kayong problema kabahin sa 93-1 nga yuta ug uban pang mga property
nagipanag-iya sa probinsya. Bantay Balita. Usa ka lalaki ang naangol human gitigba sa iyahang paryente atol sa panaglalis kabahin sa giingong pagpanag-iya sa usa ka atabay didto sa may Purok 8 Barangay Kantawan, Dakbayan sa Naga. Ang suspek gilang nga si Gordiano Tapayan Tapik, 66 anyos, minyo og residente sa maong lugar. Minsa gitanggong na karon sa Naga City Police Station ug nagatubang og kasong attempted homicide. Ang biktima mao si Felicissimo de la Torre, 45 anyos, minyo og caretaker nga parinti raw sab sa suspitsado. Siya gidala sa Tambalanan human makaangkon og samad sa bukton tungod sa maong pagpanigbas. Sa investigasyon ni Police Senior Master Sergeant J. Katani, ang investigador sa Naga City Police Station, dugay na nga dunay panaglalis ang duha ka kampo mahitungod sa usa ka atabay ug sa yutang gibarugan niini. Sa wala pa mahitabo ang insidente, nagatubang una sa barangay ang biktima ug ang suspek. Alas 11 sa buntag aron husayon ang ilang panagbangi, apan napakyas ang panaghusay ug misamot pa ang tensyon tali sa duha ka panig. Gibutyag sa investigasyon nga gisugo sa amo sa biktima ang pagtabon sa tabay o giingong plano nga ibaligya ang supply sa tubig. Nasuko ang suspek tungod kay iyang giangkon nga kabahin sa ilang yuta ang maong atabay ug dugay na kining libre nga gigamit sa komunidad. Pag-abot alas 3 hapon, naglingkod ang biktima sa usa ka habal-habal terminal sa dihang giduol siya sa suspek ug nagkanayon nga human niini gibunot sa suspek ang ihang gidalang sanggot o gitigbas ang biktima. Nakalikay og nakadagan pa ang biktima apan gigukod siya sa suspek. Nakuhaan og kahoy ang biktima ug nakigsinumbagay ang duha hangtod nga napukan ang biktima sa biktima ang suspek. Bisan pa niini nakaigo gihapon og tigbas ang suspek sa bukton sa biktima. Dayong gidala sa mga responder ang biktima ngadto sa Tambalanan alang sa pagpatambal samtang gidakop sa mga pulis ang suspitsado. Bantay Balita. Idlas nga pusher na dakpan sa PDEA 7. Mag-live-in partner nga nabutang sa PDEA o PNP Regional Target List ang nadakpan sa gilusad nga buy-bust operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa mga personnel sa Bourbon Municipal Police Station. Ang maong panghitabo na higayon dito sa Sitio Galaban, Barangay Poblasyon, lungsod sa Bourbon. Si PDEA 7 Director Joel Plaza miila sa mga suspitsado na silang alias Mervin, 29 anyos, usa ka farm handler, og si alias Gladys, 32 anyos, nga usa ka katabang pulos nagpuyo sa Barangay Masaba, Dakbayan sa Danao. Nakuha sa mga operatiba ang 5 kadagkong puto sa gituhang shabu na motimbang sa 25 gramos nga dunay estimated average market value nga 170,000 ka pesos. Lakip sa nasakmit ang buy-bust money ug usa ka motorsiklo nga mo'y gigamit sa mga suspitsado sa pagpanghatod sa maong mga illegal nga drogas. Ang nakuhang ebidensya giduso na kini sa PDEA Region 7 alang sa himuon nga chemical analysis. Matod ni Leia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga kapin usa ka tuig na nga gipaubos sa case build-up ang mga suspitsado. Naglisod sila sa pagdakop sa maong mga drug personality tungod kay magbalhin-balhin kini og puyo. Kung madakpan ang ilahang mga kontak sa mga lungsod sa probinsya, kalit lang kining muwa og mubalhin sa laing lugar ug adto na mo puyo. Sigon sa nakuha nga impormasyon sa PDEA 7,
makabaligya ang duha og 25 ngadto 50 gramos nga shabu matag semana. Kasamtangan ang gikustudiya sa custodial facility sa PDEA 7 sa Sudlon, Barangay Lahog sa siyudad sa Sugbo ang duha ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 in relation to Section 26B, Section 11, Article 2, Republic Act 9165. Bantay Balita. Eye on the sky sa Tangke Talisay, lauman na sa labing daling panahon. Lauman sa pipila ka mga adlaw gikan karon, mamahimo ng matanaw ang barangay Tangkis Dakbayan sa Talisay. Kinitungod kay ang barangay migahin gyud og kwarta aron sa pagpalit og usa ka 360 CCTV camera nga gibutang sa pinakaibabaw sa barangay hall sa naisgutan nga barangay. Gipahibaw ni Tangke Barangay Captain Attorney Jared Cabilti na mamahimo ng magamit ang maong kahimanan. Gikan sa kinatibuk ang barangay Tangke, maabot usab ang paglantaw niini sa mga silingan nga kabarangayan. Katuyuan niini nga di kaikyas ang bisan unsang klase nga mga kalihukang illegal, mapatik sa maong kahimanan nga maoy dakong tabang nga mapukan kini. Usa lang kini sa mga gitagaan og prioridad sa barangay, inubanan sa dakong pagtuo nga may munusan ang ihap sa kriminalidad sa barangay. Bantay Balita. Alas 7:17. Gipailawom sa Cebu Provincial Government ang usa ka local tourism guide sa Sambuan sa usa ka swift water safety search and rescue training aron masiguro ang dinalian nga pagresponde sa mga emerhensya sa mga falls nini. Gipanguluhan ang maong kalihukan sa Provincial Tourism Office uban sa PDRRMO ug sa lungsod sa Sambuan, ubos ni Mayor Tito Calderon aron bansayon ang mga frontliners sa tinuoray nga sitwasyon. Subay niini, gilauman nga tungod sa maong pagbansay-bansay, musalig ug mubati og kasiguruduhan ang mga lokal ug langyaw nga mga turista nga musuroy sa maong dapit tungod sab sa mas gipalig-ong abilidad sa mga tour guide, ilabi na sa panahon sa pagresponde kung adunay emergency. Bantay Balita. Hingpit na nga air-conditioned ang emergency room o outpatient department sa Tuburan District Hospital nunot sa bag-o nga pagpaayos pasilidad nga gihimo sa Cebu Provincial Government. Kini aron mapalambo pa ang serbisyo sa pagatiman sa panglawas o paghatag og mas komportable nga palibot alang sa mga pasyente, ingon man ilang mga kauban samtang naghulat og nakadawat og medical nga pag-atiman. Ang pagpaayo sa pasilidad o modernisasyon sa kahimanan niini gihimo usab sa ubang 15 ka mga ospital nga giduma sa Kapitolyo. Ang mga ospital miingon ang mga opisyal sa ospital miingon nga ang pag-uswag nakatampo sa mas maayo nga paghatod sa serbisyo, kahusayan sa operasyon ug kinatibuk ang pagmintinar sa pasilidad. Bantay Balita. Alas 7:19, maayong pagtanaw, may pagpaminaw. Perry Gomez, gikas Dakbayan sa o gikas lungsod sa Tuburan. Shawi Quiros o Cavalida Jag. Nakadawat sa ilang mid-year cash assistance ang mga senior citizen o persons with disability sa Barangay Ulango Island gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang maong pagpangapod-apod gihimo pinagi sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO ug sa Office of the Senior Citizens Affairs inubanan sa City Treasurer's Office. Miabot ngadto sa 3,466 ka mga senior citizens ang nakadawat sa kantidad nga 4,000 nga ayuda samtang 692 usab ka mga PWD ang hatagan og tag 3,000 nga financial assistance gikan sa gilangkuban nga 11 ka mga barangay sa naasoy nga isla. Bantay Balita.
Alas 7:20, dawatag report gikan sa tuang kauban sa gawas. May labot aning Bureau of Fire Protection nagpasalamat sa LGU Mabinay sa pagdonar og yuta alang sa katukuran sa ilang regional office. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, at salamat na kabantayan sa ato nga balita karong buntaga. Gipasalamat sa mga opisyal sa Bureau of Fire Protection ang local government sa lungsod sa Mabinay ubos sa pagpangulo ni Mayor Ernie Janggoy sa paglunar og yuta alang sa katukuran sa regional office. Nitong Huwebes sa gabi, Hunyo 4, nakigtagbo si OIC Bureau of Fire Protection Chief Superintendent Wilberto Rico Nel Kwan, tiyo ni Mabinay Mayor Ernie Janggoy, kinsa gisaksihan usab nila ni Vice Mayor Jutiri Oy o mga municipal councilor sa lungsod. Matod pa ni Superintendent Kwan Tio, nagkanayon nga dako niya pasalamat sa lungsod sa donasyon sa 10 ka hektarya nga luna sa yuta alang sa katukuran sa regional office. Diin magsilbis usab kini nga training sa rescue operation. Sa pagkakaroon padayon pa ang proseso ang papilis kong mahuman, gilawman nga magtukod kini sa tuig 2027. So laing bahin, matod usab ni Mayor Ernie Janggoy nga dako kini nga kalambuan sa ekonomiya sa lungsod diin, dako usab garbo sa lungsod nga anha ipahimutang ang regional office dili lang sa BP lakip usab ang regional office sa Philippine Coast Guard. Mao rin ito nagkalap nga balita karong buntaga kini itong balita hatod kini sa Lacto Pape. Ang Lacto Pape mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay inyong aksyon na lokal sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Sir Alan Rosete sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:22. Maayong good morning, may pagtanaw, may pagpaminaw. Jonel Ralios Solon, umabot nga konsehal sa Poblasyon, Asturias, Cebu. Shout out nga to ni Merly Solon o sa Danica Stores, Buanoy, Balamban. Ang report ni Alan Rosete mo ay naglangkob sa kinatibuk ang balitang lokal. Samtang detalye unya sa mga balitang nasyonal. Senador Marcolita nangayog pasaylo ngadto sa media. Ngano kaha? Dugang mga detalye sa atong mga balitang nasyonal, international, sports ug sa showbiz. Sa atong pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Maayong adlaw
Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Atong oras alas 7:28 karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Nangayog pasaylo si Senador Marcolita ngadto sa media. Si Senador Rodante Marcolita nangayo og pasaylo sa mga organisasyon sa media ug sa mga periodista human sa iyang kontrobersyal nga mga pahayag batok sa mga miyembro sa media nga nag-cover sa Senado. Gipasabot ni Marcolita nga ang iyang mga pamahayag bunga sa iyang kasagmuyo sa mga nahitabo ug sa iyahang nakita sa pagkakaron. Wa kini gitumong aron pasanginlan o atakihon ang tibuok industriya sa media. Gisgutan usab sa senador ang iyahang giingong kakulangan sa pagbalita sa media bahin sa iyahang pag-apil sa INC rally niadtong Hulyo tuig 2025 ug sa wala paghisgot sa iyahang ngan sa pipila ka mga artikulo sa balita. Sayo niini kusganong gikondena sa Senate Media Organization ang pahayag ni Marcolita nga kadaghanan sa mga miyembro kuno sa media mga bayaran. Bantay Balita. Lugmaong luha sa mata sa usa sa mga 18 ka mga ex-marine. Usa sa mga miyembro sa 18 ka ex-marines nga si Walter Manalansan wa makapugong sa iyahang luha samtang gisugilo niya ang pagkamatay sa iyang igsuon tungod sa sakit.
Atol sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, gipaambit ni Manalansan nga kung tinuod man nga nakadawat siya og 5 milyones ka pesos aron mo testigo bahin sa flood control issue, unta na paayo pa niya iyahang igsuon. Mipadayag usab og pakiramay ang Blue Ribbon Committee og isaad nga dili nila pasagdan nga mamahimong way pulos ang sakripisyo sa 18 ka mga ex-marine nga mitestigos. Bantay Balita. Gipakita sa 18 ka kanhi Marines ang usa ka hulagway nga nagpakita kang Senador Ping Lacson og Tito Soto nga giingong nagsakay sa helicopter ni kanhi Kongresista Saldico. Ang maong hulagway gipresentar atol sa hearing sa Blue Ribbon Committee kabahin sa giingong flood control scandal. Bantay Balita. Sa boto nga 267, 20 og 7 giaprubahan sa House of Representatives sa ikatulo og katapusang pagbasa ang House Bill number 8389 nga nagtumong sa pagdili sa mga political dynasty sa national ug lokal nga piniling mga posisyon. Ubos sa maong panuki-duki, gidid-an ang mga kapikas ug mga paryente hangtod sa ikaduhang degree sa dugo o pinaagi sa kaminyoon nga dungan nga mudagan o magkupot o giniling katungdanan sud sa samang jurisdiksyon. Gikinahanglan usab ang pagsumiti sa sinumpaang pahayag nga nagbutyag sa mga relasyon sa pamilya tali sa mga kandidato. Bantay Balita. Si Senador Vicente Soto III ug Senador Erwin Tulfo giingong apil sa mga gipadad-an sa 18 ka mga kanhi Marine ug malita nga adunay sulod nga kwarta. Gihisgutan usab sa mga ex-Marine ang pangan ni Representative Franz Castro ug Laila de Lima. Ginganlan usab sa mga ex-Marine ang mga representante nga kasagarang mga oposisyon. Sama pananglit ni Representative Terry Redon, Jervel Luistro, Benny Abante, Zia Adyong, kagkadtong mga vokal kayo alang sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Bantay Balita. Mubo apan init ang komprontasyon sa nahitabo tali ni Senador Robin Padilla og DILG Secretary John Vic Remulla sud sa Senado kaghapong adlaw. May kalabutan sa pagsulod sa 18 ka kanhi Marines nga motistigo unta atubangan sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa ulahi, giubanan nila ni Senador Padilla og Senador Pia Cayetano ang mga testigos paingon sa sulod sa building sa Senado. Bantay Balita. Gibutyag ni o gitubag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga panawagan nga mopahawa siya sa iyahang posisyon. Dugang pa niya nga di na siya kinahanglang mo resign kay kung moabot og 13 ka mga senador ang dili na mo pabor kaniya, automatic matud pa mudugang munaog siya sa iyahang katungdanan. Dugang pa ni Cayetano iyang gitan-aw ang kahimtang matag adlaw ug matag semana aron masiguro nga mopadayon og masugdan ang mga pagdungog. Alas 7:35, napakyas ang Pilipinas pagsakmit sa United
United Nations Security Council. Human sa upat kahugna nga butuhan, napili ang Kyrgyzstan isip non-permanent member sa gamhanang United Nations Security Council alang sa Asia Pacific Group. Nakakuha ang Kyrgyzstan og 142 ka boto, mas taas kaysa gikinahanglang 2/3 majority nga 121 ka boto, samtang 49 ka botos lamang ang nakuha sa Pilipinas. Sa sayupan na puno ang upat ka lima ka non-permanent na lingkuranan sa UNSC, naglangkob sa Austria o Portugal alang sa Western European and Others Group, Trinidad and Tobago alang sa Latin America o Caribbean Group, ug sa Zimbabwe alang sa African Group. Ang lima ka mga bagong non-permanent members sa UNSC mosilbi sud sa duha ka tuig nga termino tugod Enero tuig 2027. Gibutyag ni Secretary John Vic Remulla sa DILG nga wala siya niatang aron pugnan ang mga senador o ang ang 18 ka mga ex-marines na mao'y resource person sa committee hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kaghapong adlaw. Matod pa ni Remulla nga paingon na siya mugawas gikan sa Senate building ug iyang nakasugat ang mga senador. Si Senador Pia Cayetano nagkanayon nga gibabagan siya ni Remulla og makita usab sa video nga daw nagnilayugay sila ni Senador Ruben Padilla di na naa sa luyo sa senador ang mga kanhi sakop sa Philippine Marines. Bantay Balita. Usa sa mga hinungdan kun nganong mitunga si Crisanidado sa hearing sa Senado atol sa gipahigayon nga Senate Blue Ribbon Committee mao ang pagmatuod sa mga pahayag nga una nang gihimo ni Orly Gutisa. Si Dado na nasubo pinaagi sa pagtratar kang Gutisa nga iyang giingong mao ang nagmaniho sa sakyanan nga gigamit sa pagdala sa mga malita nga puno sa kwarta nga giingong gideliver ngadto sa mga mambabalaod. Alas 7:38 may pagpaminaw Wilson Mindula nagtanaw og naminaw nato from Tacloban, Leyte. Gipadayag ni Attorney Livito Baligod atol sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee nga gibanabanang miabot sa 316 bilyones ka pesos ang kantidad sa kwarta nga giingong na deliver sa South Forbes Park sud sa 33 ka bulan. Matod ni Baligod nga kung iapil ang mga kwarta nga gipadala sa Aguado, Malacañang, tuluhang tudupat ka bisis matag semana musaka na kini ngadto sa 633 bilyones ka pesos ang kinatibuk ang kantidad. Dugang niya nga kung iapil usab ang mga kwarta nga giingong gihatag ngadto sa mga mabalaod, maabot kini ngadto sa kapin 800 bilyones ka pesos ang total nga na-deliver. Ang maong pamahayag iyang gibuhian atol sa nagpadayon nga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Bantay Balita. Gipanganlan sa 18 ka mga ex-marines, lakip sila si kanhi House Speaker Martin Romualdez ug President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga matud paghihatda nila og mali-malitang kickbacks gikan sa flood control project. Subay kini sa pagtambong sa hearing sa maong mga kanhi marines sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Cayetano og gipreside usab ni Senador Rodante Marcolita kaghapong adlaw. Personal nga gipanguluhan ni Vice Presidente Sara Duterte ang pang-apod-apod og relief for indigents and individual in crisis and emergency
rice. Nahitabo kini dito sa Dakbayan sa Quezon. Ang maong kinabang gyapod-apod ngadto sa mga senior citizens, mga kabus nga mga mulupyo ug mga miyembro sa komunidad sa LGBTQIA+. Kini ang inisyatiba kabahin sa pagpadayon nga paningkamot sa Office of the Vice President o OVP nga atiman ug matabangan ang mga sektor sa katilingban nga labing nang inhanglan og suporta. Bantay Balita. Former PNP Chief Nicolas Torre giingong mihangyo sa ex-Marines nga dili mo testigo sa flood control scandal. Gisaysay sa usa sa 18 ka kanhing Marines nga giingong gihangyo sila ni kanhi PNP Chief Nicolas Torre nga dili na mo suporta sa mga pamahayag ni Orly Gutiza may kalabutan sa flood control scandal nga naglambigit sa pipila ka mga dagkong opisyal. Matod sa maong testigo, giingong adunay giangkon nga kantidad nga 50,000 nga gihatag sa pipila kanila o giingong gikonfiscate ang ilang mga cellphone o gipulihan aron wala o aron makuha o mapugngan ang mga ebidensya lakip ang mga hulagway nga may kalabutan sa pag-deliver og mga malita nga giingong sulod ang kwarta para sa mga opisyal. Alas 7:42 sa Kabuntagon. Mao kadto ang naglangkob sa ato ang mga balitang nasyonal. Samtang mga detalyes, mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Napildi ang Pilipinas sa pagpili alang sa usa ka impluwensyadong pwestos United Nations Security Council. Human gilubong sa Kyrgyzstan ang nag-inusarang lingkuranan nga gitagana alang sa Asia Pacific region sa butuhay nga gihimo kagahapon. Nakuha sa Kyrgyzstan ang 142 kabuto samtang 49 kabuto ang nakuha sa Pilipinas. Taliwa kini sa pagtuyok-tuyok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nagkalain-laing nasud tibuok kalibutan aron ikampanya ang laraw sa Pilipinas nga makuha og seat sa UN Security Council. Kung itandi sa Pilipinas nga adunay 120 milyones nga populasyon, ang Kyrgyzstan adunay 7.4 milyones nga populasyon. Nahimo kining miyembro sa United Nations niadtong 1992 samtang ang Pilipinas nahimong miyembro niadtong 1945. Bantay Balita. Alas 7:44. Arita sa to ang mga espesyal nga mga balita. Libreng vet services sa Talisay City gihingusgan sa City Veterinary Office sa Dakbayan sa Talisay ang ilang paghatod og libreng mga serbisyo ngadtos mga kahayupan subay sa pagbatok sa sakit nga rabies sa mga hayop sa maong syudad. Ang maong buhatan ni lusad og pagpamakuna og anti-rabies ngadto sa mga hayop sa barangay Manipis sa maong Dakbayan di niabot ngadto sa 269 ka mga iro ang nakabenepisyo sa maong serbisyo. Sa maong gidaghanon 221 niini ka mga iro ug 48 ka mga iring ang namakunahan batok sa rabies. Ang maong inisyatiba gipalig-on pa sa City Veterinary Office sa Talisay City alang sa responsabling pet ownership, animal welfare ug luwas nga komunidad batok sa rabies ug uban pang mga sakit gikan sa mga hayop. Bantay Balita.
Gipasidunggan ang Public Employment Service Office kun peso sa dakbayan sa Naga. Human gila kini sa Department of Labor and Employment alang sa pagpahigayon og daghang job fair o grabing suporta alang sa pagtanyag og trabaho dili lamang sa mga nagahanon apan apil na ang tanang sugbuanon. Gila usab sa doli ang peso manager sa maong syudad nga si Joel Andales isip usa sa top performing peso manager sa tibuok Central Visayas alang sa tuig 2025. Gipahigayon ang maong recognition atol sa Regional Peso Congress nga gihimo sa Panglao, Bohol diin dungan usab sa gilusad ang pagtanyag og 20,000 ka mga trabaho sa rehiyon. Namahayag ang kangamahanan sa syudad sa Naga nga ang maong pasidungog nakapakita kini sa tinud-anay nga pagserbisyo og dedikasyon sa pagpalapad sa mga oportunidad sa trabaho alang sa mga taga-Naga. Bantay Balita. Team of nurses sa Sugod miluwas og bag-ong gihimugso nga bata sud sa usa ka bus. Mga nurse gidayeg sa health consultant sa Capitolio. Gidayeg sa Capitol Peso Health Consultant Dr. Nikki Catalan ang team of nurses sa lungsod sa Sugod human malampuso nilang naluwas ang bag-ong gihimugso nga batang babay sud sa usa ka bus. Ang gidayeg nga team of nurses nga gikan sa Juan B. Dosado Memorial Hospital sa Sugod, naglangkob nilang Marjorie Joe Casinillo, John Paulo de Dios ug Lo Dominic de Dios. Nagkanayon si Dr. Catalan nga paspas ang pagtubag sa mga nurse human makadawat og tawag nga nagpatabang sa pagluwas sa usa ka inahan. Ang alang sa health consultant sa Kapitolyo gihulagway niini nga ang nahitabong insidente nagpakita lang og dedikasyon sa mga health workers paghatod og serbisyo alang sa mga panginhanglan bisan gawas pa sa tambalanan. Bantay Balita. Alas 7:48. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Judines Aguanta Jr. from Balamban, Cebu. Atong oras alas 7:48 na sa Kabuntagon. Atong dawaton ang showbiz news gikan sa toang kauban. Pinaagi ni Kabantay Grace Baquero. Bea Alonzo wala na magsulob og singsing. Daghan sa mga netizen ang nakabantay sa mga uwahing social media post ni Bea Alonzo nga wala na ang singsing sa iyang tudlo. Niadtong June 2025, dihang gibandera sa aktres ang dakong diamante nga gituuhan nga engagement ring nga hinatag sa iyang fiancé nga si Vincent Co. Mausap ni ang nahitabo dihang wala madayon ang kasal nila ni Dominic Roque niadtong 2024. Gitangtang dayon niya ang engagement ring nga hinatag ni Roque. Samot daghan ang naintriga kay hangtod karon walay opisyal nga pahayag ang aktres kung madayon pa ba ang ilang kasal ni Vincent Co. Si Bea kasamtangan nga busy sa taping sa iyang upcoming teleserye sa GMA nga Whispers from Heaven. Sa laybahin, bag-ong single ni Ramona. Nagpagawa si Andrea Brillantes pinaagi sa iyang alter ego nga si Ramona o bag-ong single nga Laguna niadtong Mayo 29 na adunay pop-punk nga tuno. Kini ang labing bag-o niya nga musical offering human nagmalampuson ang iyang debut single nga Gaga nga mingtungtong na sa ika-60 nga puwesto sa Spotify viral charts ug nikulit og kapin sa 300,000 ka TikTok creations. Og mao kana ang atong mga balita karon sa Showbiz Balita. At ang mas daghan pang makalingaw nga showbiz news dinhi sa Bantay Balita ngayon. Ako ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero, mayong buntag. Back to you, Ramsa. Bantay Balita.
Daghan kayong salamat Grace Bakero sa imuhang report. Naghatod sa tuang oras alas 7:50 sa kabuntagon. O karon sa ato ang balita sa sports. Nalangkat sa New York Knicks ang unang kadaugan niini batok sa San Antonio Spurs sa score nga 105 batok 95 atol sa ilahang Game 1 sa NBA Finals kagahapon sa buntag nga gipahigayon sa Frostbank Center sa San Antonio, Texas. Tungod niini 1-0 ng standing sa Knicks batok sa Spurs sa NBA Finals. Miharos sa maong duwa si Bronson minsan himo og 30 puntos alang sa Knicks samtang si Victor Wembanyama nitala og 26 puntos alang sa Spurs. Gitakdang mag-abot ang duha ka mga kupunan sa Hunyo 6 alas 8:30 sa buntag oras Pilipinas. Himuon gihapon ang duwa sa korte sa Spurs. Arita sa to ang weather update. Tropical depression nga si Esther anaa sa 220 kilometros sa northwest sa Itbayat, Batanes. Ang sentro sa tropical depression nga si Esther nahimutang sa gilayon nga 220 kilometro northwest sa Itbayat, Batanes. Nagdala kini og hangin nga 40 kilometros matag oras duol sa sentro niini, ingon man unos nga 55 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa northwest nga direksyon nga sa gikusgon nga 20 kilometros matag takna. Subay niini ang southwest monsoon mo'y nakaapekto sa northern ug central Luzon. Makasinati kinig pag-uwan-uwan, hangin. Epekto usab sa tropical depression nga si Esther. Lakip nga makasinati sa mga pag-uwan-uwan, mao ang Ilocos Region, Abra, Benguet ug Zambales. Ang Metro Manila bahin sa Cagayan Valley Cordillera Administrative Region, Bataan, Cavite, Batangas ug Occidental Mindoro makasinati og mapanganurong kalangitan katag nga pag-uwan ug panugdog ug kilat. Ang sukod sa temperatura anaa sa 25.4 ngadto sa 31.8 degrees sentigrado. Ang adlaw ni silang kaganinang alas 5:26 ug musahop kini karong alas 6:23 sa kahaponon. Ang atong balita sa kahimtang sa panahon, mao'y hingpit nga nagtapos linyadas atong mga balita dinhi sa ato ang tulmanon Bantay Balita Ngayon. Ang atong mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog nga produktong Lactopafi. Karon nga nag-usab-usab na ang lakat sa panahon, delikado ta alang sa mga subaw, sipon, ubo, mahilanat, kanunaya og batasan na pirmi ang pag-inom og Lactopafi aron maprotektahan kita gikan sa mga daotang bakterya. Aron himsog og luwas kanunay, mag Lactopafi matagadlaw. Ang ato mga balita dalit usab kanato sa Asil Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Ang Inzumo sa ka-breakthrough nga produkto,
usa ka organic nga product nga makapawagtang sa baho, makapawagtang sa kagaw, makapawagtang sa langaw. Nagkaproblema ka sa imuhang mga tangkal, imuhang mga binuhi nga mga hayop, manukan, babuyan, dunay iro. Reklamo ang silingan gumikan sa kabaho o di ba kay imuhang mga basura gilangaw. Ang tubag ni ana Inzumo. Isago lang sa tubig, spray ngadto sa basura, spray ngadto sa mga tangkal sa iro, sa baboy, tangkal sa manok. Patay ang tanang kagaw, wagtang ang baho, wagtang ang langaw. Luwas kini nga gamiton gumikan kay organic ang maong produkto. Mausad ni gigamit sa mga dagko nga mga landfill, gisprayhan didto og daghan kayong insumo aron dili langawon og di manimaho og labaw sa tanan daling malata ang mga malata nga basura. Bisan pag matilapan sa mga hayop, way peligro gamiton ang insumo gumikan kay again organic ang maong produkto. Wala tayo igong oras mga kaigsuonan, magpasalamat na lang tas kinatibok ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Ingon man sa tuang partner station karong buntaga mga igsoon, pinagis 95.3 One Heart Radio. Ang ato mga balita karong buntaga hinikay gikan sa lawak balitaanan sa Bantay Radio Cebu, pinaagi ni Fred Litihio. Atong technical partner dres ato ang Masters Control Kenon Sinisa. Pasalamat ta sa management sa Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, sinabagan ni Attorney Miko Zabaliero. At ang imusunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Kinilang gihapon ninyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, mayong buntag kanatong tanan, ug happy weekend. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.